सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? 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 झैल में से दाखला बंद है का इशारा कौन सा है? झैल में से रास्ता दें या मुकम्मल रुक जाएं का इशारा कौन सा है? झैल में से खतरनाक उतराई का इशारा कौन सा है? झैल में से मवेशियों के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? झैल में से दोहरा मोड़ दाएं तरफ है का इशारा कौन सा है? झैल में बक्स चौक का इशारा कौन सा है? झैल में ओवरटेकिंग ममनू है की लकीर कौन सी है? सड़क पर रुकना ममनू है की लकीर कौन सी है? झैल में चलिए का इशारा कौन सा है? झैल में से ओवरटेकिंग कर सकते हैं अगर मुखालिफ सिमत से गाड़ी ना आ रही हो, इसका इशारा कौन सा है? झैल में से रुक जाएं का निशान कौन सा है? झैल में आगे बॉयज हॉस्टल है का इशारा कौन सा है? झैल में से गाड़ी से उड़कर पत्थर लगने का खदशा है का इशारा कौन सा है? मंदरजा झैल में से कौन सी चीज खत्म हो जाए तो हादसा पेश आ सकता है? सूरज गुरूब होने के कितनी देर बाद गाड़ी की लाइट जलानी चाहिए? बस के छत पर सामान लोड हो तो उसकी हिफाजत के लिए कितने आदमी छत पर बिठा सकते हैं? 2 सेकंड का कानून कब लागू होता है? अगर दौरान ड्राइविंग आपको गनुदगी हो तो क्या करना चाहिए? क्या गाड़ी गर्म होने की सूरत में फौरन रेडिएटर का ढक्कन खोल देना चाहिए?
موٹر وے پر HTV کی حد رفتار کیا ہوتی ہے؟ LTV کے کتنے عرصے بعد HTV لائسنس کے حصول کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے؟ سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد 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 ہے؟ ذیل میں سے حد رفتار کا خاتمہ کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے آگے یو ٹرن ہے، یہ اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے دائیں طرف مڑنا منع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں چٹانوں کے گرنے کا خدشہ ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سڑک بند ہے، یہ اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سڑک دائیں جانب نکلتی ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے خطرناک تیز چڑھائی کا اشارہ کون سا ہے؟ چھوٹی سڑک دائیں جانب سے مل رہی ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ پہلے دائیں پھر بائیں طرف سے چھوٹی سڑکیں اس سڑک سے ملتی ہیں کا ذیل میں سے لازمی گول چکر کا نشان کون سا ہے؟ ذیل میں سے یک طرفہ سڑک کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے آگے خطرہ ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے ٹریفک لین سسٹم کی معلومات کا اشارہ کون سا ہے؟ کیا گاڑی چلاتے وقت آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے؟